Maupay nga kalup ka barangay hiningatak na ato naging papadangatan mga labas nga balita. Siyahan 2.1 milyones de pesos nga balor hin marijuana narigupo ha Courier Hub ha Leyte. Malang puson nga narigupo han Police Regional Office 8 an ginbabana-bana 2.1 milyones de pesos nga balor hin gintatahapan marijuana hagin buhat nga joint anti-illegal drugs operation ha Baybay City ha Leyte gabi han Enero 7. Hailarumhan pamumuno ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director han PRO 8, nagin madagmit ang pagbaton han City Drug Enforcement Unit han Baybay City Police Station kaatbang ang Philippine Drug Enforcement Agency o kasugbong ang PDEA Region 8 hausa nga land interdiction operation ha Barangay Kadadam. Bumida operasyon in usa nga PDEA K9 unit nga positibo nga nagtutdo hin usa nga dako nga karton hasakub han Flash Express Hub ha Barangay Cogon. Bisan kon na largo naglatag entrapment operation waray nakakontak ang delivery rider nga dapat nga na kakarawat ang nasabi nga kargamento. Tikang nasabi nga kahon na recovery han mga otoridad in 17 bricks hingin tutuuhan binulad nga dahon han marijuana nga nabalor o aadahin 17 kilos nga may kantidad nga kanan 2 million pesos. 20 piraso hin vape inhalers nga may da cannabis oil nga nakantidad hin 70,000 pesos nga iba-iba nga bado nga gamit hapag impake. Ang nga tanan nga ebidensya in gindara kustodiya mga otoridad katapos ang gindumara nga on-site inventory ha atubangan han ginkikinahanglan nga mga testigos. Hapag kena paniguro ang ginbubuhat nga follow-up investigation han Baybay Police para matultul ang pangilalaan ngan lokasyon han tag-ada han nasabi nga illegal nga droga. Sigun han pamunuan han PRO 8 an ini nga kalangpusan in subay hadtong direktiba ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga nanunuyo nga tuldukan ang distribusyon han illegal nga droga habugos nga Eastern Visayas pinaagihan mas istrikto nga pagbantay ha mga courier services. Ang report again file ni Kasugbong Maria Daisy Amor lalo sa Belizar. Ay iba pa nga balita lokal pagbalikan face-to-face classes sa ESU ginlalauman Enero 26. Ginlalauman nga mabalik ang face-to-face classes sa nga tanan nga campus han Eastern Samar State University hit Enero 26 hini nga tuig pananglitan maaprobaran ini han ESU Board of Regents an igen proponer nga petsa. Ini ang ginklaro ni ESU President Dr. Andres Pagatpatan Jr. hagin buhat nga online consultative meeting Enero 7 nga tinambungan han mga opisyal han universidad ngan iba pa nga stakeholders. Ang report igin file ni Kasugbong Penelope Pomida. Drug suspect arestado ha joint buy-bust operation ha syudad han Borongan. Hapadayon nga kampanya kontra illegal nga droga han mga otoridad arestado naliwat in usa nga drug dealer hagin dumara nga joint buy-bust operation ha Baybay Boulevard, Barangay Sabang South, Syudad han Borongan. Niyan han alauna 29 han kulup han Miyerkules, Enero 7. Sumalan report han pulisya ginkilala ang suspect nga hi alias Buknoy, 34 anyos, waray asawa, casual employee, residente han Barangay Luksoon, Borongan City. Usa nga watch listed high value individual on illegal drugs.
Ang operasyon ng gindumarahan mga otoridad ha pangungunahan Borongan City Police Station, City Drug Enforcement Unit. Pinaagi kan Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit. Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit. RID, RSOU 8 ngan Philippine Drug Enforcement Agency, Eastern Samar Provincial Office, kun PIDEA, ESPO. Durante ang operasyon, usa nga operatiba nga pusher buyer, nakapaliti kang suspect, usa ka bugos hin transparent plastic sachet nga may solid white crystalline substance, ginaaligar shabu, kantidad hin 1,000 pesos. Nakuha gihapti kangan suspect into lupa nga sachet sin ginaaligar shabu nga tanan inabot hin 0.74 grams ha Dangerous Drugs Board value na kantidad 5,000 pesos. Ngano sa pa nga subscribed 1,000 peso bill may usa pa nga kaha hin posporo usa nga unit hin tricycle nga ginagamit han gintatahapan. Ang suspetsado upo na nakuha nga mga ebidensya in gindara Borongan City Police Station para hin dokumentasyon nga ginaandam niya na ing kaso ngadto ha korte ha pagsupak han Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report igin file ni kasugmong Kurt Sebricos. Hakauluhan naman nga balita, pinangunahan ang inaugurasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. hin usang tulay didto ha Pigatan, Cagayan. Samtang Malacañang positibo ha pagsunod han mga politiko bahin han pagdidan na haira nga bumida ha distribusyon han mga ayuda hang gobyerno. Kumbinsido ang palasyo nga mabaton o masunod ang mga politiko nga dahan igindi diri na hapag kaya na ang ira pag bulig-bulig ha panhahatag han mga ayuda basar na daman han igin takda nga probisyon didahan 2026 sa General Appropriations Act. Sigun kan Palace Press Officer Jose Claire Castro, usa nga balaod ang nagsabi hin pagbawal sanglit in maaawod na ang mga politiko nga sumupak hanasabi nga probisyon. Samtang yan nga 2026 pinagaan ang burden hadton mga employer ngan self-employed nga mga Pilipino sigun kan President Bongbong Marcos. Iya ginmanduhan ang PhilHealth nga magpatuman hin one-time waiver of interest ha mga diri na babayaran nga premium ngan maghatag hin usa ka tuig nga grace period para mabayaran ang mga natirok nga kontribusyon tikang han July 2013 ngada December 2024. Ginaghat gihap ni Pangulo Marcos ang mga Pilipino nga magparehistro na daman hayaka program agud masiguro nga diro-diretso ang benepisyo nga panlawas sa kada pamilya. Samtang investigasyon han Kamara flood control scandal magpapabilin suspendido nga buhi pa ang ICI. Ginklaro ni Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon nga magpapabilin suspendido ang mga bista ha Kamara pag taga flood control scandal. Inisiring niya in nga may da pa na iral nga Independent Commission for Infrastructure o ICI haluyuhan pag resign han mga miyembro hini ha pwesto. Apag siling naman han mga panhitabo halangyaw, ang Estados Unidos sa Amerika amo inagpatikang nahin operation pag kaptura han mga oil tanker nga dabi ha Venezuela o kanan Venezuela mga oil tankers. Ang Amerika amo in
Nagdadakop na han mga Venezuela-linked oil tankers sa Atlantiko ngan ha Caribbean. Ang Trump administration amo inaghimo-hin outline hin mga demands ha Venezuela nga kinahanglan tumanon han Venezuela kung karagnira nga mag-resume o magpadayon ang produksyon han lana. Ug katapusan nga balita, habot nga han grabe nga snow didto ha Berlin, ang kabisera han Germany. Minilmil nga mga taga Berlin amo inawaraan hin kuryente. Pagkatapos in pira ka adlaw nga in climate activists amo in umatake an ira ginaligar nga ini nga mga aktivista pagtaga klima, mga left wing kon tawagon, in nagdumarahin arson ngan inasya pag targeton an power supply ha Berlin. Amod to kabarangay naton mga balita Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang